Nampak? Siapa lagi kalau bukan kamera? Assalamualaikum. Hello, Ai. Aku dah sampai dah ni. Kat mana ah? Sampai Ha. Okey. Datang. Okey, so aku rasa tu dia tu. So, jom kita menegurnya. Assalamualaikum. Oh, Syd Ya saya. Hello, Pak. Hello, Aiman, mana? Ni jajah. Cepat ah. Dah ramai. Okey. Assalamualaikum, saya Maliki. Hai semua, saya Kok Kee dari Nasional Matek. Hai, Assalamualaikum. Saya Syd Sazrin. Assalamualaikum. Hai korang, bersama saya Aiman Jazlan daripada YouTube channel Aiman Jazlan. Hey, what's up guys? Adam Lobo here from Adam Lobo TV and thank you Wiser for having me. Assalamualaikum, saya Shydi Hafizi bin Khalid. Okay, F11 Pro spek secara ringkas, ada 48 megapiksel kamera. Dekat bahagian depan ada visuals F11 Pro. Jangan buang sampah merata-rata tempat. VOOC 3.0 yang ini adalah lebih cepat daripada dia punya tu Qualcomm Quick Charge 3.0. Dan skrin seluas 6.5 inci. And then there's also the Hyper Boost System boot technology. I don't know what is that, tapi hopefully I'll find out. Color kan nak cakap, instead of black is Thunder Black. Thunder Cats. Dan okay, kita buka lah kotak ni. Okey, buka tu lah. Leceh pula benda ni. Lemak. Macam mana ni buka Wow, very tight. Okay. Okey. Sekarang ni kita boleh tengok ada kotak biasa yang dibagi. Dekat sini ada ada casing dia. Okey, yang pertama sekali kita nampak ada kotak untuk case, ada SIM ejector dan juga manual. Rasanya tak pernah lagi orang macam ada bahasa Siam, ada bahasa Arab, semua ada ni. Okay, letak tepi dulu. Dapat casing ke? Oh, ni silikon dia So, ni untuk tak nak bagi calar. Mana-mana yang keles-keles sikit kan. Macam abang cemat orangnya. Oh, cool. So, dia punya warna pun lain. Usually, phones nowadays, they come with a clear phone case. It's nice to have this very nice dark black kind of case. Dan selalunya, dia soft case. Yang ni dia keras sikit. So dari segi protection, bukan saja protection daripada glass nak kena scratches, tapi protection dari segi drop pun bagus lah. Memang durable compared to soft phone case. So good job Oppo on that. Menawan, nak kata keras tak keras, nak kata lembut pun tak lembut. And then yang ini adalah dia punya VOOC 3.0 charger. Yang ini adalah 5V 4A charger. So yang ini adalah 20W charger. Kabel masih lagi menggunakan micro USB. Sepatutnya kita dah anggap tahun 2019 ni micro USB dah pupus, tapi masih belum pupus lagi. Micro USB. It's 2019. Okay, never mind. Dia guna micro USB cable. Yang ini actually have more pins than your usual micro USB cable. So kalau you nak fast charging, please guna Oppo punya cable. And terdapat earphone. Phone ni ada earphone jack ke? Oh okey, phone ni ada earphone jack. So boleh pakai benda ni. So let's unwrap the device itself. So kat sini plastik dia. Tunggu ya. Tepi ni okey. Dan kita nampak dia punya phone. Alamak, terkoyak. Okay, Chun, here you go. Cantik bai. Cantik sial. So dia ada warna keunguan, hitam tengah dan nampak warna biru-biru sikit. Phone is quite thick though. That's what she said. Thunder Black ni dia campur-campur sekali dengan warna purple, ada macam gradient colour. Kalau ada warna biru gelap sikit, hitam dengan purple. So far yang aku tengok agak elegan lah. Sebab dia macam warna dia tengok apa ni, dual warna kan. Ada purple sikit, hitam sikit, biru sikit. Yeah, the Oppo design is here to let everybody know that you're using an Oppo phone. So it's free branding for anybody who uses an Oppo phone. Dia menggunakan bahan binaan plastik tapi berkilau dengan sangat cantik. Dari segi back ni dia plastik bukan glass. So walaupun dia nampak glossy tapi dia tak slippery lah. Kamera cantik, okey, dia ada kedudukan, dia ada dua kamera, ada flash kat atas.
The build quality of phone is pretty solid. It feels a bit thicker than the high-range the high-range flagship phones nowadays. Dia guna screen HD kan. Just okay, nice juga screen dia, tak orang kata tak malap, terang juga. Maksudnya aku rasa boleh beraksi dengan cemerlang di bawah cahaya matahari. Oppo F11 Pro, as far as I know, dia pun guna ColorOS 6.0 yang terbaru. I have tried it in other devices yang I tak boleh cakap pun pada masa ni. Wallpaper dia memang nampak cantik dan menarik, memang blend dengan dia punya build quality. Skrin dia pun besar, sangat mengagumkan. Ni orang kata bukan setakat dah tak ada dah tema-tema notch ke, berlubang ke. Saya nampak lain kat sini sebab saya tersentuh di bahagian kamera. Oh yo! Alamak geng! Baik geng, baik geng. Guys, tengok guys. Hai! Tukar ke selfie, ada motorized selfie pop-up camera. So, this is interesting. Memang terkesima juga tengok dia punya sebab selama ni ingatkan semua kamera kat depan kan. Memang nampak kamera tu futuristik lah. Kalau you put the front-facing camera, it's really fast. Now, one thing I want to do, hopefully it doesn't spoil. Katakan kalau saya nak press bawah, pun boleh. So, that means, I think it's cool. Okay, ni kualiti dia cantik juga, just nice lah. Aku tak boleh kata cantik, tak boleh kata buruk, just nice. And dia guna motorized pop-up punya kamera. I think dari segi durability memang so far okay, pretty solid. Dan dia punya kata kalau nak scroll kiri kanan ni pun smooth lagi. Untuk masuk app apa semua okey. For a person who hardly uses ColorOS, sebab sebelum ni saya guna phone lain yang guna ColorOS, tapi dari segi Oppo belum lagi, so I will give you my exact impressions and my review later on after 1 month. So I see you guys in 1 month more. Handphone ni adalah satu mid-range handphone dari Oppo yang terbaru, Oppo F11 Pro. Design dia cantik, ada motorized selfie camera, and kita akan tengoklah sebulan lagi macam ni kita guna handphone ni dan tengok ada apa yang paling interesting to highlight about. Itu saja daripada aku. Kita akan berjumpa dalam masa sebulan untuk membuat full review. Sebulan. Kata-kata terakhir, teruskan menonton lah Wiser. Itu saja dari saya. Do stay tuned for upcoming review and I'll see you next time. Bye-bye. Mak kata Muaz balik. Bye-bye. Assalamualaikum and bye-bye. My name is Adam Lobo from Adam Lobo TV. Thank you Wiser for having me, and I'll catch you guys really soon. Bye-bye.